Oke guys, sekarang kita bangunin orang sahur ya guys ya. Ayo kita sahur. Oke guys, sekarang kita mau buat vlog ya. Sekarang ini subuh, pas jam 3. Oke, kita mau bikin vlog bangunin orang sahur. Ini para barbar Tapasari guys ya. Sahur, 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 sahur. Mari kita sahur, 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 sahur. Salah guys. Mari kita sahur, ngintip. Sahur, sahur. Capek baju. Serius. Capek guys, muter-muter desa. Bulat tapi. Desa kita kan bulat ya kan. Apa guys yang bulat-bulat? Yang bulat-bulat. Kalau kalian tahu apa yang bulat-bulat, komen aja di bawah. Kayak gunung guys, kayak gunung. Kayak gunung tuh. Dikejar orang guys. Mari kita sahur, 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 sahur. Mari kita. Capek guys. Bisa sahur gak? Sahur, 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 sahur. Capek banget guys. Habis dikerjain temen. Mari kita sahur, 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 sahur. Ini orang gila guys ya. Besoknya kita akan berpuasa. sahur, sahur, sahur. Bapak-bapak yuk kita bangun sahur. Esoknya kita Sahur, 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 sahur. Mari kita sahur, sahur, sahur. Mari kita sahur, sahur, sahur. Gimana capek nggak? capek bos. Beneran sangat capek. Aku Bapak? balik dulu dah. Oke. Sahur, sahur, sahur. Mari kita sahur, 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 sahur. Mari Kita sahur, sahur, sahur. Mak garang nih abang nih sumpah.